Gracious Heavenly Father, we thank and praise you for this morning. We thank and praise you as we look to your word. I pray that you would look to us from heaven above. Speak through my mind, speak through my vocal cords, and hide me on worthy servant behind the cross, I pray. In Jesus' precious name we ask, Lord. Amen. In these days of Passover, Pastor has been teaching you how to celebrate the feast of Passover. මේ පාස්කු මංගල සතිය තුල අපේ පාස්තුමා කොහොමද පාස්කු මංගලය සමරන්න ඕනේ කියන කාරණාව අපිට කියලා දුන්නා. இந்த வாரம் முழுவதும் பாஸ்டர் தாமே எங்களுக்கு பஸ்கா பண்டிகையை எப்படி நாங்கள் கொண்டாட வேண்டும் என்பதை கற்றுக் கொடுத்தார். And in all that we have learned in these days, we need to ask ourselves, do we have peace with God this morning? අද දවසේදී හැම දෙයකටම වැඩි ඇවිල්ලා මේ වචනය තුලින් අපි දැනගන්නට ඕනකම තිබෙන අපිට දෙවියන් වහන්සේ තුල නිදහස තිබෙනවද කියන කාරණය. அதே போலவே எல்லாத்துக்கு மேலாக ஆண்டவருடைய வார்த்தையினூடாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் என்ன இவனமாக எங்களுக்குள் இவனமாக விடுதலை இருக்கிறதா. To have peace with God, we need to understand the work of the children of Israel. අද දවසේදී ඒ දෙවියන් වහන්සේ සමග නිදහස අපි දැනගන්නට නම් ඒ විදිහට නම් අපි ඊශ්‍රායල් ජනයාගේ ගමන පිළිබඳව අපි දැනගන්නට අවශ්‍යයි. நாங்கள் தாமே ஆண்டவருக்குள்ளாக விடுதலை உள்ள ஜனங்களாக நாங்கள் காணப்படுவோமே ஆனால் வேண்டுமானால் முதலாவது இஸ்ரவேல் ஜனங்களை குறித்ததான காரியங்களை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Which sadly the church has not learned. අද දවසේ කනගාටුවක් ලෙස ඒ සභාව තුල ඒ දේ නැතුව තිබෙනවා. ஆனால் துக்ககரமான காரியம் சபைக்குள்ளாக அந்த காரியம் காணப்படவில்லை. But Paul, talking to us from the word of God, he understood the work of the children of Israel. අද දවසේ පවුල් තුමා ගැන කතා කරනකොට ඔහු තේරුම්ගෙන සිටියා කොහොමද මේ ගමන ගමන් කරන්න කියන කාරණය. அதே போலவே பவுல் தாமே பேசும்பொழுது அவர் தாமே நன்றாக அறிந்திருந்தார் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய அந்த நடை எப்படி என்று. And Paul said to us from God's word, you go home and read 1 Corinthians 10:11 as time is catching up. පළවෙනි කොරින්ති පොතේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පදයේ ඔබ ගිල කිව්වොත් පවුල් තුමා කොහොමද මේ තේරුම් ගත්තේ ඒ සම්බන්ධව ඔබට දැනගන්නට அதே පුළුවන්. போலவே 1 கொரிந்தியர் 10 அதிகாரம் 11 வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தாமே இந்த காரியங்களை எப்படி விளங்கிக் கொண்டார் என்பதை உங்களுக்கு புரிந்து கொள்ளலாம். Paul said that the work of the children of Israel was left as an example for you and for me. ඒ ස්ථානයේ ඇවිල්ලා පවුල් තුමා ඒ ඇවිල්ලා ඊශ්‍රායල් ගමන පිළිබඳ සදාන් කරනකොට ඒ අපිටත් උදාහරණයක් ලෙස තිබෙනවා. அதே போலவே தாமே பவுல் தாமே அதை குறித்து சொல்லும்போது சொல்கிறார் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய அந்த நடையாண்டு எங்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரியாய் காணப்படுகிறது. And it was left for our own admonishing, and each day we are being admonished each time we hear the word of God. ඒ නිසා ඇවිල්ලා අපි ඒ කාරණේ අපි දැනගෙන ආදර්ශයට අරගෙන වැඩ කටයුතු කරන්නට අවශ්‍ය වෙලා அதே போலவே தாமே ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் இந்த காரியங்களை முன்மாதிரியாக எடுத்து நாங்களும் முன்னோக்கி செல்ல வேண்டும். So all of you know that the children of Israel were in slavery or in bondage for 430 years. ඒ ස්ථානයේ ඇවිල්ලා 430ක අධික අවුරුදු ප්‍රමාණයකට ඊශ්‍රායල් ජනයා ඊජිප්තේ වහල් කමින් සිටිය බව අපි දැනගෙන සිටියා. 430 வருடங்களாக இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தாமே அடிமைகளாக இருந்தார்கள். Their journey for 430 years was not an easy journey. ඔවුන්ගේ ගමන් මාර්ගයේ තුල වුණා වූ ඒ 430ක අවුරුදු ප්‍රමාණය ඉතාමත් ලේසි වුණේ නැහැ. அதே போலவே அந்த ஜனங்களுடைய அந்த பயணமானது எளிதான காரியம் அல்ல. They went through a lot of hardship, a lot of agony, a lot of travail. They ඒ went ස්ථානයේ ඔවුන් through. ගමන් කරනකොට ඉතාම දුක් කම් කටළු සහ විවිධ අභියෝග තුල තමයි ඔවුන් ඒ ගමන ගියේ. அவர்கள் தாமே மிகுந்த உபத்திரவத்தோடு கூட அந்த பயணத்தை சென்றார்கள். But if we compare ourselves as Sri Lankans as citizens of this country, අද දවසේදී අපි පුරවැසියන් ලෙස සහ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් ලෙස අපි ඇවිල්ලා සංසන්දනය කළොත් அதே போலவே இன்றைய தினத்தில் தாமே நாங்கள் இலங்கையில் என்ற ரீதியிலே நாங்கள் தாமே எங்களை நோக்கி பார்த்தால் you will remember your history as you have been taught in school that you were in bondage for 430 years. ඒ ස්ථානයේ ඔබ දන්නවා මේ ස්ථානයේ ලංකාවේ ඉතිහාසය තුල ඔබගේ පාසලේ කියලා දීපු කාරණාවන් සමග அதே போலவே தாமே எங்களுடைய இலங்கை தேசம் இவ்விடமாக 430 வருடங்கள் அடிமைகளாக இருந்தது என்பதை நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம். As the Portuguese came to Sri Lanka in the year 1505, and that was the beginning of a new journey for the citizens of this nation. ඒ ස්ථානයේ පෘතුගීසියන් ඇවිල්ලා 1505 වෙනි අවුරුද්ද තුල මේ ලංකා දේශයට ආපු ගමන තමයි ඊටම වෙනස්ම ගමනක් වුණා. அதே போலவே 1505 ஆண்டு போர்த்துகேயர் தாமே இலங்கை தேசத்துக்கு வந்திருந்த ஒரு வித்தியாசமான ஒரு காரியம் நடந்தது. So the capital of Sri Lanka was Sri Javanarapura Kavotte, and it was established in the year 1580.
15:18. ඒ ස්ථානයේ 1518 දී ඇවිල්ලා මේ රටේ අගනුවර ලෙස තිබුණු ශ්‍රී ජයවර්ධන පොර කෝට්ටේ කියන ස්ථානය. அதே போலவே 1518 வருடத்திலே அவர்கள் தாமே ஸ்ரீ ஜெயவர்தனபுர கோட்டையை தாமே இலங்கையின் தலைநகராக மாற்றினார்கள். So from 1518 to 1948 is exactly 430 years. ඒ ස්ථානයේ 1518 සිට 1948 දක්වා හරියාකාරවම ඒ ස්ථානය තුල අවුරුදු 431ක අවුරුදු ප්‍රමාණයක් அதே තිබෙනවා. போலவே 1518 வருடம் முதல் 1948 ஆண்டு வரையிலும் சரியாக 430 வருடங்கள். Although we were in bondage, the question is, are we yet in bondage? ඒ ස්ථානයේ අපි ප්‍රශ්නේ දිහා බැලුවොත් අපි තාමත් ඒ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා අපි හඳුනා ගනිමින් සිටිනවා. அதே போலவே தாமே இப்பொழுதும் நாங்கள் தாமே கட்டப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோமா இல்லாவிட்டால் விடுதலை பெற்றவர்களாக இருக்கிறோமா? Today, as believers and as servants of God, we need to ask ourselves, will we arise to liberate the people of this land from the bondage of idolatry and from heathen worship? ඒ ස්ථාන දේව වචනය අනුව අපි යාඥා කළත් අපි ඉල්ලන්න ඕනේ මේ 430ක වුණා වූ ඒ බැඳීමෙන් ඒ බැම්මේ ඒ කම්කටොළු වලින් අපි අද මිදී තිබෙනවාද කියන කාරණය. அதே போலவே தாமே இவனமாக தேவ ஜனங்கள் என்ற ரீதியிலே நாங்கள் இவனமாக கட்டப்பட்ட ஜனங்களை விடுதலையாகத்தக்கதான நிலைமையிலே நாங்கள் காணப்படுகிறோமா என்று நாங்கள் பார்க்க வேண்டும். If this desire burns in you, then first liberate yourself from your own bondage. ඒ ස්ථානයේ පදේ සදාන කරලා තියෙන ඒ සියල්ල ආශිර්වාදයක් වශයෙන් ඔවුන්ට සිද්ධ වුණේ ඒ වලියා තිබෙන්නේ කාලවල කෙලවල පැමිණෙන සිටින්නා වූ අපට අවවාද පිණිසය කියලා. அதே போலவே தாமே இவனமாக நாங்கள் தாமே மற்றவர்களை விடுதலையாக்க வேண்டும் என்ற நோக்கம் எங்களுக்குள் காணப்படுமே. ஆனால் முதலாவது நாங்கள் விடுதலையுள்ளவர்களாய் மாற வேண்டும். Before we can deliver the nation, let us deliver ourselves from our bondage. අද දවසේදී අපි දේශය ගලවා ගන්නට ප්‍රථම දේශයේ ඒ කම්කටොළු වලින් මිදෙන්නට ප්‍රථම අපගේ ජීවිතයේ තිබෙනා වූ ඒ කම්කටොළු ඒ බැඳීම් වලින් මිදෙන්නට අපි පටන් ගන්නවා. தேசத்தில் உள்ளவர்களை தாமே நாங்கள் விடுதலையாக்குவதற்கு முன்பதாக முதலாவது நாங்கள் தாமே விடுதலை உள்ள ஜனங்களாய் மாற வேண்டும். And today most of us as God's people are in bondage because we are not happy. We don't have that happy look on our face this morning. අද දවසේ විශේෂම සභාව තුළ ඉන්න අපි දෙසක බැලුවොත් ඇවිල්ලා බොහෝ වෙලාවට අපි තුළ සන්තෝෂය නැතුව තිබෙනවා. අපි යම්කිසි බැඳීමකට හිර වෙලා ඉන්නවා වගේ පේනවා. அதே போலவே தாமே இன்று எங்களை நோக்கி பார்க்கும்போது நாங்கள் தாமே சந்தோஷமற்ற ஜனங்களாக கட்டப்பட்ட ஜனங்களாக காணப்படுறோம் என்பது விளங்குகின்றது. Amen. Why is that? Because yet Egypt is inside us, though we have come out of bondage. ඇයි අපිට එහෙම වෙලා තිබෙන අපිට ඒ ඇවිල්ලා බැඳීමෙන් එන්නට බැරි වෙන ලෙසට අපි තාමත් අර ඊජිප්තුවේ 430ක වහල්කම අපගේ ජීවිතය තුළ තිබෙනවා. அது காரணம் என்ன? இன்னும் எகிப்தின் காரியங்கள் தாமே இன்னும் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இருந்து கொண்டு எங்களை அடிமைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. Now, what is that Egypt in us? අපේ ජීවිතය තුළ තිබෙනා වූ ඊජිප්තුව කියන්නේ මොකක්ද? எங்களுக்குள்ள காணப்படுகிற எகிப்து என்றால் என்ன? It is our bitterness, it is our anger, it is our strife, it is so many things that you can put on the list. ඒකට අපිට දාන්න දුප අපේ මුරණ්ඩුකම අපේ කෝපය අපේ කීකරු නොවනකම ඒ සියලුම දේවල් අපිට ඒක දාන්නට எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படுகிற கீழ்ப்படியாமைகள், முரட்டாட்டங்கள், கோபங்கள், எரிச்சல்கள் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை அதில் நாங்கள் போட்டுக்கொள்ளலாம். Remember that these spirits are in you and in me. අද ඔබ පිළිගන්නට අවශ්‍ය වෙලා තිබෙනවා ඔබ තුලත් මා තුලත් ඇවිල්ලා ඒ ඇවිල්ලා ආත්ම අපි සදාන් කරපු දේවල් ඒ දේවල් තිබෙනවා அதே කියලා. போலவே தாமே உங்களுக்குள்ளும் எனக்குள்ளும் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Pastor in the past has taught us while teaching us the word, he said to us that the devil will attack us at our weakest point. ඒ ස්ථානයේ ඇවිල්ලා අපේ පාස්තුමා වගේම ඔහුගේ ඇවිල්ලා දේශන තුලින් අපිට කියලා දෙන්න තිබෙන්නේ මොකද්ද? යක්ෂයා ඇවිල්ලා අපගේ ඇවිල්ලා දුර්වල තැන්වල පහර දී තමයි ඔවුන් අපිට කටයුතු කරන්නේ. அதே போலவே தாமே பாஸ்டர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் எங்களுடைய பலவீனத்தை பயன்படுத்தி என்று. Amen. He will not attack you at your strongest point, but he will attack you at your weakest point. යක්ෂයා ඇවිල්ලා ඔබගේ ඇවිල්ලා ඊටම ශක්තිමත් තැනට නෙමෙයි ඇවිල්ලා ඔබට පහර ගන්නන්නේ ඔබගේ තිබෙනා වූ දුර්වලම තැනට කියන එක මතක තබා ගන්න. அதே போலவே தாமே நாங்கள் எந்த ஸ்தானத்தில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோமோ அந்த ஸ்தானத்தை அல்ல எங்களுடைய பலவீனத்திலேயே பிசாசானவன் எங்களை தாக்குவான். So what is our bondage this morning? අද දවසේ අපේ තිබෙනා මේ මොකද්ද මේ බැඳීමේ අනවශ්‍ය දේ මොකද්ද? அப்படியானால் எங்களுக்குள்ள காணப்படுற அந்த கட்டுகள் என்ன? Is it everything to do with lust of the eyes, the lust of the flesh, or the worldliness, drunkenness, gambling, you name it, whatever? ඔබ අපිට ඒක කියන්නට පුළුවන් ඇස්ත්‍රේ තෘෂ්ණා, මාංශ තෘෂ්ණා, ඒ වගේම ඔබ ඇවිල්ලා මේ ලෝකයේ තුල කරන්නා අනවශ්‍ය දේවල් හැමදේම අපිට මෙතන කියන්නට පුළුවන්. அதே போலவே கண்களின் இச்சை, மாம்ச சிந்தை, அது மாத்திரமல்லாமல் நீங்கள் செய்கிற பிழையான காரியங்கள்.
So at this Passover, what is God saying to you? මේ පාස්කු මංගල්‍ය කාලය තුල දෙවියන් වහන්සේ ඔබට මොකක්ද කියන්නේ? இந்த பஸ்கா பண்டிகையின் காலத்தில் ஆண்டவர்களுக்கு என்ன சொல்கிறார்? Like he spoke to the Catholic Church and he said, "Come out of her, my people, and be not partakers of her sins." ඒ ස්ථානයේ ඇවිල්ලා අපි කතෝලික ජනතාව ලෙස බලලා මොකද්ද උන් කිව් ලැබුවේ? මේ ආකාරයෙන් ඔබ එළියට එන්න මේ පාපය තුල නිරත වෙන්න එපා කියලා කිව්වා. அதே போலவே கத்தோலிக்க ஜனங்கள் என்ன சொன்னார்கள்? நீங்கள் தாமே இவ்விடமாக நீங்கள் அதை விட்டு வெளியே வாருங்கள், நீங்கள் தாமே அந்த பாவத்துக்குள்ளே இருக்க வேண்டாம். Amen. The same thing God is telling you. Come out of her. From what? From that sin, from that worldliness. Come out of her and be not partakers of it. ඒ නිසා අපිටත් ඒ කාරණේම තමයි දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ. ඒ ඇවිල්ලා ලෝකේ කාරණාවන් තුලින් අවශ්‍ය දේවල් තුලින් එළියට එන්න ඒ කාරණා තමයි දෙවියන් වහන්සේ අද අපිටත් කියනු ලබන්නේ. இன்றைய தினத்தில் ஆண்டவர்களுக்கு என்ன சொல்கிறார்? நாங்களும் இப்படிப்பட்ட தேவையில்லாத காரியங்கள், உலக பிரகாரமான காரியங்களை விட்டு நாங்கள் வெளியே வர வேண்டும் என்று. So if we need to come out, අපි එළියට එන්නට අවශ්‍ය නම් நாங்கள் வெளியே வர வேண்டுமானால் what is the answer to it? ඒකට තිබෙනා වූ උත්තරය පිළිතුර මොකක්ද? அதற்கான பதில் என்ன? We need a spirit of rejoicing. අපිට ඇවිල්ලා ජොලිතවන්තකමේ එවන සතුටු වෙන්නා වූ ආත්මයක් තිබෙන්නට ඕනේ. எங்கள் கூடாக மகிழ்ச்சியின் ஆவியானது காணப்பட வேண்டும். An ice cream or lollipop won't make you happy. Amen. ඔබට අයිස්ක්‍රීම් එකක් හෝ ලොසින්ජරයක් ඔබ ඇවිල්ලා සතුටට පත් කළාවි. அதே போல ஐஸ்கிரீமோ இல்லாவிட்டால் வேறொரு சிறிய காரியம் எங்களை சந்தோஷப்படுத்தாது. A disco dance won't make you happy. මේ දේ ඔබ අනිවාර්යෙන් සතුටට පත් කළාවි. அதே போலவே தாம் இந்த டான்ஸ்களும் உங்களை விவரமாக சந்தோஷப்படுத்தாது. A fun fair won't make you happy. සමහර සතුට හිතන දේවල් ඇවිල්ලා ඔබ සතුටට පත් නොකරාවි. அதே போலவே சிறிய சிறிய காரியங்கள் எங்களை சந்தோஷப்படுத்தாது. No will a magic show make you happy. සමහර වෙලාවට මැජික් සංදර්ශනයක් ඔබ සතුටට පත් නොකරන්නටත් පුළුවන්. அதே போலவே இவனமாக மேஜிக் காரியங்கள் கூட இவனமாக எங்களை சந்தோஷப்படுத்த முடியாது. Then how can you be happy? එහෙනම් ඔබ කොහොමද සතුටට පත් වෙන්නේ? அப்படியானால் எப்படி நாங்கள் சந்தோஷமா இருக்கலாம்? The Bible says, "Rejoice in the Lord always," and again I say, rejoice. දෙවියන් වහන්සේ තුලින් ජොලිතවන්තව ප්‍රශංසා කිරීම තුල அதே போலவே கர்த்தருக்குள்ளாக இப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருப்பதே. When you're down in the valley or you're up in the mountain, both ways being happy. ඔබ ඇවිල්ලා පල්ලෑ සිටියත් ඇවිල්ලා කඳ මුදුන සිටියත් හැම තැනදීම දෙවියන් වහන්සේට ජොලිතවන්තකමෙන් ප්‍රශංසා කරන්න. நாங்கள் தாமே கீழே இருந்தாலும் மேலே இருந்தாலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் நாங்கள் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்க வேண்டும். Now the word of God says very clearly, you go home and read Deuteronomy chapter 16 and verse 14. ඒ වගේම විත්‍ය කතාවේ 16 වෙනි පරිච්ඡේදය 14 වෙනි පදයේ කියලා බලන්න. උපාගම 16 අධිකාරම් 14 වසන්තේ වාසිත පාඩ. It tells you that in this feast you have to rejoice. ඒ ස්ථානයේ කියලා තිබුණා මේ මංගල්‍ය කාලය තුල ඔබ ඇවිල්ලා ජොලිතවන්තව සතුටෙන් සිටීම අවශ්‍යයි அதே කියලා. போல இந்த பண்டிகையின் காலத்திலே நாங்களும் எங்கள் குமாரரும் சந்தோஷமா இருக்க வேண்டும். The feast of the Lord is a rejoicing feast. Amen. දෙවියන් වහන්සේගේ මංගල්‍ය ඇවිල්ලා ජොලිතවන්තකමේ මංගල්‍යය. ஆண்டுடைய பண்டிகையானது மகிழ்ச்சியின் பண்டிகையாய் காணப்படுகிறது. That's why pastor has taught you from Deuteronomy 16:60, 3 times a year you shall appear before the Lord. ඒසන් වීත්‍ය කතා පොතේ සදාන් කරන ආකාරය ඒ ස්ථානේ මොකද්ද කියන්නේ? අවුරුදු 3 වතාවක් මේ ආකාරයෙන් ඔබ ඇවිල්ලා සමනන්නට ඕනේ කියලා. அதே போல உபாகம 16 அதிகாரம் 16 வசனத்திலே வருஷத்துக்கு 3 முறை தாமே நாங்கள் இவ்வனமாக பண்டிகைகளை கொண்டாட வேண்டும். How shall you appear? You will appear with joy. ඔබ කොහොමද එයට යන්නේ? ඔබ ඇවිල්ලා ඉතාමත්ම ජොලිතවන්තකමින් ප්‍රීතියකින් තමයි ඔබ යන්නට ඕනේ. அதே போல நாங்கள் மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு கூட போக வேண்டும். Because when Jesus was born, he brought in great tidings of great joy. යේසුස් වහන්සේ එනකොට ඔහු ඇවිල්ලා ආවේ ඇවිල්ලා නිකන් නෙමෙයි එනකොට ඉතාම ජොලිතවන්තකම සමග ප්‍රශංසාව සමග ඔහු ආවේ. இயேசுவானவர் தாமே இந்த உலகத்துக்கு முதலாவது முறை வந்தபோது பெரிதான சந்தோஷத்தை கொண்டு வந்தார். Now why is this rejoicing requested from you and from me and from all of us seated here today? ඒසන අපි අය ඔබට සහ මට අපි හැමෝටම කියන්නේ මේ ජොලිතවන්තකම ප්‍රශංසාව වැදගත් වෙන්නේ කියලා. அதே போலவே ஏன் இவ்வனமாக எங்கள் எல்லோருக்கும் இந்த மகிழ்ச்சியானது இந்த உற்சாகமுள்ள ஆவியானது ஏன் முக்கியமாய் தேவைப்படுகிறது? Because the verse which I mentioned to you to read tells you clearly it's a statute and it's audience that you must keep in your generation, and that is the feast of the Lord. ඒ නිසා අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ මංගල්‍යය අපි මේ ආකාරයෙන් පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ස්වාමීන් වහන්සේගේ මංගල්‍යය අපි දිගට පවත්වාගෙන යැනීම තුළින් අපිට මේ ආකාරයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේලා සෑමෝතම ප්‍රීතියෙන් සිටින්නට පුළුවන්. So whom do you rejoice in this feast with? ඔබ කාත් සමගද ඇවිල්ලා මේ ආකාරයෙන් ජොලිතවන්තව ප්‍රශංසා වෙන්න මේ මංගල්‍ය තුල. அதே போலவே இந்த பண்டிகையின் காலத்தில் நாங்கள் யாரோடு கூட இவ்வனமாக மகிழ்ச்சியா இருக்க போகிறோம்? Amen. The Bible says that, not my face. The Bible says, rejoice with your son.
ඒ ස්ථානේ කියලා තිබෙනවා මේ බයිබලයේ කියන්නේ ඔබගේ පුත්‍රයා සමග ඔබ ඇවිල්ලා ජොලිතවන්තකමින් සිටින්න කියලා. அவன் குமாரனோடு கூட நிகழ்ச்சியான். How many fathers and sons have danced in these 7 days? ඒ නිසා අපි අසන්නට කැමති මේ දවස් 7 තුල පුතාලා තාත්තලා කී දෙනෙක් මෙතන නටමින් ගයමින් ජොලිතවන්තව සිටියාද? அப்படியான இந்த பண்டிகையின் காலத்திலே எத்தனை தகப்பனும் மகனும் மார் சேர்ந்து இப்ப எத்தனை பேர் நடனமாடினீர்கள்? Brother Augustine and Jeshurun could have danced. Dr. Marshall and Brother Markey could have danced. ඒ ස්ථානේ ඔගස්ටින් සහෝදරයා සහ වැඩිමහල් සහෝදරයා සහ ඔහුගේ පුත්‍රයාද ඒ වගේම මාර්ෂල් වැඩිමහල් සහෝදරයා සහ ඔහුගේ පුත්‍රයාද මෙතන නර්තනයක යෙදෙන්න තිබුණා. அதே போலவே தாமே இவனமாக தாமே மூப்பர்களும் அவருடைய பிள்ளைகளும் இவனமாக நடனமாடி இருக்கலாம். Neither of that happened, but we can hope against hope that in the future it will be. සමහර විට මේ ප්‍රාර්ථනා නුනත් අපි ඇවිල්ලා අනාගතයේදී වෙන්නට කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා அதே කරනවා. போல இந்த மாதிரி நடக்காவிட்டாலும் எதிர்வரும் காலங்களில் நடக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். And in this verse it says you need to rejoice with your daughter, with your manservant, with your maidservant, with the Levite, with the stranger, with the fatherless and with the widows. ඒ ස්ථානේ මේ ස්ථානේ කියන්නේ මොකද්ද? මේ ස්ථානේ ඔබ සතුටටපත් වෙන්න ඕනේ. ඔබගේ සේවකයන් සමග ඔබේ පවුල සමග වැඳම ස්ත්‍රියන් සිටිනවා නම් ඔව් සියලු දෙනාම ඊටම ජොලිතවන්තකමින් ප්‍රීති වෙන්නට ඕනේ. அதே போலவே தாமே இந்த ஸ்தானம் சொல்லப்படுறது என்ன, இவனமாக நாங்களும் எங்களுடைய குமாரோடும் குமார்த்திகளோடும் சகலரோடும் கூட நாங்கள் இவனமாய் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும். Amen. So the feast must be a feast of joy. You must go and get one another from their seats and from the floor and drag them around and begin to leap for joy at the work of His blessed hands. ඒ ස්ථානේ මේ ප්‍රීතිමත් මංගලයේදී ඔබ මොනවද කරන්නේ? ඔබගේ ඉන්න අසුන් වලින් නැගිටලා අනිත් අසුන් වලින් ඉන්න කට්ටියවත් ඔබ අරගෙන ඇවිල්ලා මේ නර්තනයේ යෙදෙමින් ජොලිතවන්තකමින් ප්‍රශංසා කිරීම අවශ්‍ය වෙලා තිබෙනවා. ஆகவே நாங்கள் பக்கத்துள்ளவர்களை இவனமாக அழைத்துக் கொண்டு நாங்கள் தாமே இவனமாக நாங்கள் தேவ சமூகத்திலே நாங்கள் சந்தோஷமாய் காணப்பட வேண்டும். Amen. Because the Bible says in the book of Psalm 100, you go home and read, it says, make a joyful noise unto the Lord. ඒ ස්ථානේ ගීතාවලියේ ඇවිල්ලා 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියනවා මොකද්ද? ඔබ ඊටම ජොලිතවන්තකමින් උත්සාහයෙන් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්න කියලා. நாங்கள் தாமே 100ஆம் சங்கீதத்தில் பார்க்கிறோம், நாங்கள் தாமே உரத்த சத்தத்தோடு கூட நாங்கள் தாமே தேவனை துதிக்க வேண்டும். Praise God. Sister keeps singing in the bathroom, in the room, wherever she is singing, all the way to glory. ඒ ස්ථානේ අපගේ ලොකු සිස්ටර් ගැන කතා කරලා ප්‍රශංසා වේවා. බාත්රූම් එකේ වේවා කොයි ස්ථානයේ හිටියත් ආරේ දෙවියන් වහන්සේ ජොලිතවන්තකමින් ප්‍රශංසා කරමින් තමයි සිටින්නේ. எங்களுடைய ஆவிக்குரிய தாயார் தாமே எங்க இருந்தாலும் அவர் தாமே இப்பொழுதும் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரித்துக் கொண்டிருப்பார்கள். Amen. Sister Nisha is also singing so much so the man who comes to selfish, he leaps for joy when he hears her cute voice. Amen. අපි නිෂා සිස්ටර්ත් මේ ආකාරයෙන් ජොලිතවන්තකමින් ප්‍රශංසා කරනවා. அதே போல சகோதரி நிசாவும் அவனமாக தாமே ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரித்துக் கொண்டிருப்பார்கள். What do we need? We need joy. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොකද්ද? අපිට ප්‍රීතිය අවශ්‍යයි. எங்களுக்கு என்ன தேவை? எங்களுக்கு சந்தோஷம் தேவை. By joy, Jesus first, others second, yourself last. Amen. ඒ ස්ථානේ මොකද්ද? යේසුස් වහන්සේ පළවෙනි තැන, අනිකුත් කටේ දෙවෙනි තැන එලෙස ඔබ වැඩ කටයුතු කරන්නට ඕනේ. நாங்கள் இப்படி செயல்பட வேண்டும். முதலாவது ஆண்டவரும், இரண்டாவது மற்றவர்களும், மூன்றாவதாக நாங்களுமா இருக்க வேண்டும். That is why Sister Sunali sang yesterday with all her might, singing in Tamil, which really encouraged us all. And you know, she had Jesus and she represented that joy in a beautiful way yesterday. ඒ ස්ථානේ ගීතිකා ගායනා කරපු ඊයේ දවසේ සහෝදරි ඉතාමත් අලංකාරයෙන් අපිට ඒක ඇවිල්ලා පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඒ ඉතාමත්ම හොඳේ ජොලිතවන්තකමින් තමයි මේ ගීතය ගායනා කළේ. அதே போல நேற்று தினத்திலும் அந்த பாடலை பாடின சகோதரி தாமே எங்களுக்கு மிகவும் தெளிவாக அந்த பாடல்களை கற்றுக் கொடுத்தார். என்ன, நாங்கள் இவ்விடமாக கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று. As promised, I'm not going long, but read one verse to you that you might walk out with joy, dancing, leaping, and you will take your lunch bag with you with joy, not with mourning. You look at Sister Sundari, sometimes she's always crying like cry baby. අද දවසේ එක වචනයක් බලලා අපි ඉතාමත් ජොලිතවන්තකමින් ඇවිල්ලා ඔබට අවශ්‍ය කරන ආහාර පාන ලබා දීලා අපි මේ වැඩ කටයුතු අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා අපි එලෙස කරනවා. அதே போலவே தாமே நாங்கள் இன்னும் ஒரு வசனத்தை பார்ப்போம். அவனமாக நாங்கள் தாமே மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு கூட நாங்கள் காரியங்களை செய்வோம். Amen. So we are not going to cry, but we are going to rejoice. Amen. අපි අද මේ ස්ථානයේ ඇවිල්ලා අඬන්න යන්නේ නැහැ. අපි ඇවිල්ලා ප්‍රීතිමත් වෙනවා ජොලිතව. ஆகவே நாங்கள் தாமே அழ வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நாங்கள் அழ மாட்டோம். நாங்கள் தாமே கர்த்தருக்குள்ளாக நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்க Amen. போகிறோம். Now you in your Sinhalese and Tamil Bibles, you just look at it as I talk from Isaiah chapter 35 and verse 1. යසායා 35 වෙනි 35 verse 1. 35 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය. ஏசாயா 35ஆம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம். Isaiah 35 and verse 1 it says, the wilderness and the solitary place shall be glad for them, and the desert shall rejoice and blossom as a rose. Amen.
ආමේ. යෙසායා 35 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය වනාන්තරයේද වියලි දේශයේද ප්‍රීතිවන්නේය කාන්තාරයේ ප්‍රීතිමත් වී සෙව්වන්දි මෙන් මල් දරන්නේය කියලා මේ ස්ථනයේ සඳහන් කරනවා. வனாந்தரமும் வறண்ட நிலமும் மகிழ்ந்து கடுவெளி கழித்து புஷ்பத்தை போல செழிக்கும். Amen. Bethel, what's going to happen? You are the wilderness. Amen. ඔබ තමයි මේ ස්ථනයේ මේ සඳහන් කරන මල් ලෙස සිටින්නට ඕනේ. அதே வனாந்தர වනාන්තරයේ සිටින්නට. பெத்தல் சபை எப்படிப்பட்டதா இருக்க வேண்டும்? அது வனாந்தரம் சபையா இருக்கிறது. And you are in the solitary place. And what's going to happen? You are going to be glad. Amen. ඒ වගේම ඊට වියලි ස්ථානයක් වුණත් අපි මොකද වෙන්නේ? අපි ඊට සතුටු වෙන්නට යනවා. මලක් වාගේ අපි පිපෙන්නට යනවා. And what will happen? The desert shall rejoice and blossom as a rose. Amen. බවුල වෙලස පළදරමින් මලක් වාගේ පිපෙමින් ඊට සතුටු වෙන්නට යනවා. Amen. So what's going to happen to you? You are going to bloom and come forth as a rose with Jehovah today afternoon. ඉස්සන්නේ මොකක්ද දෙන්නට ඔබත් ඇවිල්ලා මෙයා කරන පිපිලා ඒ ආකාරයෙන් ඇවිල්ලා පිපි ඉන්නා ලෙස තමයි මාරු වෙන්නට යන්නේ. அதே போலவே நாங்கள் தாமே இவ்வனமாக நாங்கள் ஒரு புஷ்பத்தை போல பூத்து செழித்து மிகுந்த சந்தோஷமாய் இருக்கும் காலம் வரும். Amen. When you become joyful, ඔබ ඇවිල්ලා ප්‍රීතිමත් වෙනකොට எப்படி நாங்கள் மகிழ்ச்சியா இருக்கும்போது you will strengthen the weak hands. Amen. ඔබ ඇවිල්ලා මේ දුර්වල වූ අත් ඔබ ඇවිල්ලා ශක්තිමත් කරනවා. நாங்கள் தாமே பலவீனமுள்ளவர்கள் நாமே நாங்கள் பலமுள்ளவர்களாய் மாற்றுவோம். And you will speak words of life and hope to those who have a fearful heart. ඔබ බයකමේ තිබෙනා වූ ආත්මයේ තිබෙන පුද්ගලයන්ට ඔබ ඉතාමත් හොඳින් කතා කරලා ඔවුන් වෙනස් කරනවා. அதே போலவே தாமே நாங்கள் விசுவாசத்தின் வார்த்தைகளை பேசி மற்றவர்களை தாமே தைரியப்படுத்துவோம். And you will say, be strong and fear not. Amen. ආමේ එසන ඔබ ශක්තිමත් වෙනවා ඔබගේ බයකමේ ආත්මේ නැති වෙනවා. அதே போலவே தாமே நாங்கள் பலனடைந்து அந்த பயமுள்ள ஆவியானது எங்களை விட்டு அகன்று போய் நாங்கள் தாமே திடமுள்ள மனதுகளாய் காணப்படுவோம். Why? Because the Lord your God will come with the vengeance. ඒසානේ මොකද්ද දිව්‍යයන් වහන්සේ සර්වප්‍රාප්ත දිව්‍යයන් වහන්සේ වැඩ වසනවා සමග. அதே போலவே சர்வவல்லவர் தேவனாகிய கர்த்தர் தாமே எங்களோடு கூட வாசம் பண்ணுகிறார். And when he comes, he will save you. Amen. ආමේන්. ඔව් ඇවිල්ලා එනකොට අපි ඔව් ඇවිල්ලා අපව ආරක්ෂා කරගන්නවා. அவர் தாமே எங்கள் மத்தியில் வரும்போது அவர் எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வார். Now this joy we need to have. ඒසම් මේ ප්‍රීතිය මේ ජොලිතවන්තකම අපිට අවශ්‍යයි. அதே போலவே இந்த சந்தோஷம் இந்த மகிழ்ச்சி எங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். Because before Pentecost, a mighty outpouring of the Holy Spirit is going to go upon the entire globe. ඒ නිසා පෙන්තකොස්ත මංගලයේ ප්‍රථම අපි මේ ආකාරයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ තුල අපි ශක්තිමත් වෙලා සතුටු වෙන්නට ඕන. පෙන්තකොස්ත பண்டிகை முன்பதாக இவனமாக தாமே நாங்கள் கர்த்தருக்குள்ளாக நாங்கள் செழித்து இவனமாக புஷ்பத்தை போல் பூக்க வேண்டும். And you are going to see verse 5 and 6 happen in the coming Passover, as it says, the eyes of the blind shall be opened. ඒ වගේම පස්වෙනි සහ 6 වෙනි පදයේ බලන මොහොතේදී මොකද මේ ආකාරයෙන් අන්ධ වූ අයගේ ඇස් විරුද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම කන් ඇති අයගේ කන් ඇහෙන්නේ නැති අයගේ කන් අසන්නට පුළුවන් වෙනවා කියලා ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ කියා දෙනවා. And it says the ears of the deaf unstopped. මොකද වෙලා වෙන්න යන්නේ මේ ආකාරයෙන් And it කන් says, ඇහෙන්නේ නැති අයගේ පවා කන් ඇහෙන්නේ නැති අයගේ පවා කන් ඇසෙන්නට යනවා. it says the lame will be healed and the lame will be walking and leaping and praising God. Amen. මේ ආකාරයෙන් අසනීපෙන් සිටින කට්ටිය ඒ වගේ අංග විකලාය මේ ආකාරයෙන් සුවය ලැබලා ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්නට යනවා. And the dumb shall begin to sing. The dumb shall begin to sing. ගොළුවා මේ ආකාරයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්න යනවා. ගීතිකා ගායනා කරන්න යනවා. This will be a big breakout, better than the tsunami. ස්ලාමයකට වඩා මහත් වූ වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නට යනවා. And Rupavani and ITN and Dialogue News will all say the streams in the desert of Bethel have begun to overflow with bundles of joy. Amen. මොකද වෙන්නේ මේ ආකාරයෙන් අපේ රටේ තිබෙනවා නාලිකාවල වල පවා මේ ආකාරයෙන් අපේ සභාවේ මෙන්න මේ වගේ මාතු දේවල් දිව්‍යන් වහන්සේගේ නාමයෙන් සිද්ධ වෙනවා කියලා ඒගොල්ලන් ප්‍රකාශ කරන්නට යනවා. Let us end this Passover with joy this morning. එනිසා මේ පාස්කු මංගල්‍ය ඉතාමත්ම ජොලිතවන්තකමෙන් අපි නිමා කරමු. ஆகவே நாங்கள் இந்த பஸ்கா பண்டிகையை மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு கூட நாங்கள் முடிப்போம். Because when Jesus comes, he must see, oh, my bride is happy, they want to come with me, I desire to take them. But if he sees
sees you like Sundari Amma, he'll say, no way, I am not taking you. එනිසා යේසුස් වහන්සේ නැවත එනකොට ඔවුන්ගේ මනාලියන් ලෙස අපි ඉතාමත් ලස්සනව සැදී පැහැදිලා අපි එන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්න ඕනේ ඔහුගේ පැමිණීමට යන ලෙස. එතකොට තමයි යේසුස් වහන්සේ අපව අරගෙන යන්නේ. அதே போலவே இயேசுவானவர் வரும்போது அவருடைய மனவாட்டி ஆகிய சபையானது மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடும் கூட எல்லாவற்றிலும் ஆயத்தமாக அவருடைய வருகைக்காக காத்திருக்கிறதாக காணப்பட வேண்டும். அப்பொழுது மாத்திரமே ஆண்டவர்கள் எடுத்து செல்வார். So let us all rise to our feet and begin to praise our God and command for joy to come down, and may you rejoice with all your mind. Dance if you must with your sons and your daughters, your manservant, your maidservant. Don't forget Levite, Sister Rebecca, to call also into the picture and begin to praise your Creator God. The trumpet call from Bethel.